Assalamualaikum and hi everyone. Today I'm going to discuss about tutorial 3, learning outcome 3.2. Now let's look at question number 10. There is two balls A and B, each with velocity 25 cm per second and 15 cm per second, moving in the opposite direction on the table. Then the balls collide with each other and bounce off. So the mass of ball A and B are 20 grams and 25 grams. Calculate the final velocity of the ball B and its direction if the final velocity of ball A is 10 cm per second, is shown in the figure 3.3 below. Okay, so kita list downkan all the information given. So kita ada initial velocity of A is 25 cm per second. So ingat kita mesti convert ke meter per second. So kita akan dapat 25 power of negative 2 meter per second. Then UB is 15 cm per second. Then we convert to SI unit. We can get 15 power of negative 2 meter per second. Then the mass of A is 20 grams. So kita akan convert ke kilogram. And mass B 25 gram. Kita akan convert ke kilogram also. So sekarang soalan ini melibatkan two dimension of the momentum. Okay, di mana before the collision dia hanya involve x-axis sahaja, but y-axis dia akan jadi 0. Okay, after the collision, kalau kita nampak sekarang ball kita ni tidak berada di x or y component, so we need to resolve it into x and y component. So now let's resolve the VA. Kalau kita nampak VA sekarang, dia dah bagi final velocity is 10 cm per second. Okay, so kita akan resolvekan dia into x component. Kita akan dapat 10 cos 35. Resolve into y component 10 sin 35. Okay, after that kita resolvekan pula VB. Okay, VB yang kita nak cari. Tapi sekarang theta pun tidak diberi, so kita just labelkan sebagai VB in x component, VB in y component. So remember that VBY is negative because the direction is downward. Okay, and also for the 10 cos 35 tadi, okay, pun negative sebab direction is to the left. Okay, dan 10 cm per second ni remember dia belum dalam SI unit. So jadi kita perlu mention, okay, ataupun calculate VA 10 cm per second. So kita akan dapat 10 power of negative 2 meter per second. Okay, so ini adalah the information given. So now kita perlu gunakan macam mana kita nak dapatkan VB. Okay, kita nak cari VB sekarang. Kita perlu gunakan the principle of conservation of momentum, which is the sum of P initial equals to sum of P final. Ini adalah kita punya konsep. Okay, tetapi sekarang dia dah involve two dimension, which is x component and y component. So tak ada masalah. So jadi kita boleh selesaikan untuk x component terlebih dahulu. Okay, kita perlu asingkan dia x-axis dan y-axis. So bagi x-axis, okay, kita masukkan dalam principle of conservation of momentum, iaitu MA UA plus MB UB equals to MA VA x plus MB VB x. Okay, so ini semua melibatkan paksi x sajalah. Okay, yang ni kalau yang before the collision pun memang paksi x lah sebab dia tidak involve y-axis. Okay, so kemudian untuk y-axis pun sama. Kita buat step yang sama. Tapi ingat before the collision, okay, dia hanya libatkan x component saja. Jadi dia akan jadi 0 dekat sini before the collision. But after the collision, okay, dia ada MA VAX, VAY plus MB VBY. Okay, jadi kita substitute all the information given, okay, ke dalam persamaan yang kita dah tuliskan tadi. Okay, kita masukkan MA UA semua, okay, 20 darab 10 kuasa negatif 3, UA 25 power of negative 2. So plus dengan MB 25 power of negative 3, UB. Okay, so UB ingat direction is to the left. So kita kena letak negative sign. So negative
15 darab 10 kuasa negatif 2. Dan we have MAVAX. Okay. So jadi MA 20 darab 10 kuasa negatif 3. Okay. VAX. Ini tadi VAX kita adalah negatif 10 cos 35. Okay. So jangan lupa. Okay. Dia dalam sentimeter per second, jadi saya kena convert ke meter per second. Okay. Cos 35. Dan tambah dengan this one. Okay. VBX. Okay, iaitu MB dia adalah 25 power of negative 3. So darab dengan VBX. Okay, yang saya highlightkan warna kuning ni semua adalah yang melibatkan paksi X. Okay. So before this one, after. Kemudian, saya akan selesaikan untuk dapatkan berapa nilai VBX saya. So dah senanglah ni. So dapatkan VBX. So awak akan dapat 0.116 meter per second. So make sure sign semua kena betul lah, baru awak akan dapat VBX yang betul. Sekarang kita buat y-axis pula. Y-axis saya highlightkan dengan color pink. So untuk x-axis kita akan 0 before the collision, but after collision kita akan ada VA in y component and VB in y component. So masukkan dalam persamaan. 0 equals to MA is 20 power of negative 3. So VAY adalah 10 power of negative 2 sin 35. Plus dengan MB. MB kita adalah 25 power of negative 3 V2Y. So kita akan dapat VBY. So kita akan dapat VBY sama dengan negatif 0.046 meter per second. So automatik dia akan dapat negatif sekiranya awak terus letak VBY. Kalau awak letak negatif VBY dekat sini, awak akan dapat jawapan dia positif. So pada saya tak masukkan pun boleh, tak masukkan dulu. Kita biarkan dia dalam positive sign supaya nanti dekat at last ni awak akan nampak dia negatif. So negatif menunjukkan direction of VBY tu ke bawah. So kalau kita lukiskan semula conclusion daripada pengiraan yang kita kira, VBS di sini dan VBY ke bawah. To the right and downward. So dan kita akan dapatilah V dia mesti berada dekat di antara VBX dan VBY, iaitu dia berada di kuadran yang keempat dengan theta dia adalah di sini, which is below positive x-axis. So balik semula daripada chapter 1 yang kita dah belajar. So macam mana nak cari V? V kita boleh dapat daripada persamaan VBX square plus VBY square. So dapatlah jawapan. Dan kemudian kita cari theta. Tangent theta equals to VBY over VBX. And then kita akan dapat theta berapa. So kat sini kita akan dapat V equals to 0.125 meter per second. Theta kita akan dapat dengan 21.6 degree, which is below positive x-axis. That's all untuk question number 10. Kita lihat sekarang question number 11. Object A of mass 2 kg moving with velocity 4 meter per second collide heads on with object B of mass 3 kg moving with velocity 2 meter per second. After the collision, the velocity of the object B is 3.6 meter per second. Kita ada mass A 2 kg, UA 4 meter per second. Kemudian kita ada mass B 3 kg. Then we have initial velocity B is 2 meter per second. So after collision, VB tu akan jadi 3.6 meter per second. Now A, calculate the possible velocity of object A after collision. So we apply the conservation of
the principle of conservation of momentum, which is sum of P initial equals to sum of P final. So soalan ni direct sebab dia melibatkan one dimension saja. Okay, iaitu MA UA plus MB UB equals to MA VA plus MB VB. Ini adalah elastic collision sebab dia mempunyai velocity yang tak sama. Okay, MA is 2 kg, UA is 4 plus 3 times 2 equals to 2 times VA plus MB is 2, MBB is 3.6. Okay, sebab semua kalau kita tengok direction dia tak ada mention pun rebound ke opposite ke. So jadi semua sign dia adalah positive. So kita kira kita akan dapat VA equals to 1.6 meter per second. Okay, then B, determine the type of collision involved. Okay, so macam mana kita nak tahu the type of collision involved? Okay, kita dah tahu tadi V dia tu adalah dua different velocity, but to provekan dia kita boleh gunakan, sebab ini kita kena mention, tak boleh mention elastic collision saja, kita kena buktikan dengan cara kita apply the conservation of kinetic energy, iaitu sum of kinetic energy initial must equals to kinetic energy final. We have half MA UA square plus half MB UB square equals to half MA VA square plus half MB VB square. So kita substitute lah semua value. Okay, so after the collision, half MA is 2 kg, VA is 1.6 square plus half 3 times 3.6 square. So kita compare sama ke tidak, kita akan dapati the sum of kinetic energy initial is 22 joule and okay, right hand side pun sama, kita akan dapat 22 joule. Oleh kerana tu, okay, dia adalah elastic collision. Okay, seterusnya kita lihat number 12. Okay, number 12 dia tak beri diagram, tapi kita boleh lukiskan. Kita ada ball A of mass 20 grams and velocity 20 meter per second hits ball B of mass 30 grams and velocity 25 meter per second while moving in the same direction as ball A. Okay, so kita boleh lukiskan dulu untuk before the collision. Okay, before kita ada mass 20 gram, so U dia adalah 20 meter per second. Okay, ini adalah UA. Kemudian kita ada ball B with initial velocity 25 meter per second and the mass of B is 30 gram. Then after the collision, the final velocity of ball A is 10 meter per second and deflected 30 degree above its original direction, which is kat sini dia mention above positive x axis. Okay, kalau kita nak lukiskan, kita boleh buat scale. Okay, this one is after collision. Dia kata above positive x axis, so itu adalah ball A, iaitu 30 darjah. So kalau kita tengok, dia berada di sinilah. Okay, kita buat je line. So katakan kat sini ball A. Calculate the final velocity and direction of ball B. Okay, ball B kita tak tahu dia kat mana. Okay, so saya just biarkan terlebih dahulu. Okay, dan kita tengok bahawa velocity A kita ni kita boleh kira terlebih dahulu. Okay, ini adalah final velocity bagi ball A, which is 10 meter per second. Jadi kita resolvekan dia into X and Y component. Resolve into X component, kita akan dapat VAX, which is 10 cos 30. Resolve into Y component, kita akan dapat VAY, which is 10 sin 30. Now calculate the final velocity and direction of ball B. So jadi sekarang kita apply the principle of conservation of momentum for X and Y axis.
Okay, jadi daripada persamaan sum of P initial equals sum of P final. Okay, ini adalah konsep dan kita asingkan X axis dan juga Y axis. In X axis, we have MA UAX plus MB UBX equals to MA VAX plus MB VBX. Okay, itu adalah untuk X axis. Okay, before and after the collision. So, untuk Y axis, okay, kita boleh tuliskan which is MA UAY plus MB UBY equals to MA VAY plus MB VBY. Okay, kita masukkanlah semua value. Okay, kita ada MA which is 20 grams. Okay, kita masukkan. Kita akan dapat 20 power of negative 3. UAX adalah 20. Okay, sebab to the right. MB is 30 gram, convert to kilogram. UBX is 25. Okay, sama dengan MAVAX. MA ialah 20 grams, which is 20 power of negative 3 kilograms. Okay, times VAX. VAX adalah yang saya highlightkan warna kuning ni, which is 10 cos 30. Positif sebab direction is to the right. Okay, kemudian VBX, okay, saya tak tahu, so saya just labelkan dia sebagai, okay, saya just tambah kat sini, tambah dengan MB. MB kita tahu 30 power of negative 3, dan letak saja VBX. Okay, sebab saya tak tahu VBX saya tu kat mana sebenarnya. Okay, dan saya calculate VBX equals to 32.7 meter per second. Okay, untuk Y axis, okay, bagi before the collision kita tahu dia akan equals to 0 sebab tak ada kita punya gerakan before the collision only involve in X component. So 0, this one pun akan 0. So dia akan jadi sekarang 0 equals to 0 equals to MA is 20 power of negative 3. So VAY kita sekarang yang saya highlightkan warna pink kat atas ni. Okay, kita akan dapat 10 sin 30 positif sebab upward. So plus dengan MB. MB kita sekarang adalah 30 power of negative 3. Dan darab VBY. So saya akan dapat VBY equals to negative 3.3 meter per second. So complete, saya dah ada VBX, saya dah ada VBY. Okay, saya try lukiskan kat mana agaknya location VBX dan VBY. So kalau saya dapati VBX ni positif, okay, positif, this one negatif. So agak-agaknya dia berada di kuadran yang keberapa? Kita ada positif X, positif Y, negatif X, negatif Y. So oleh kerana VBX dia yang positif, tapi VBY dia negatif, dia menunjukkan dia berada di kuadran yang keempat. Okay, so kalau saya lukiskan kat sinilah saya punya kedudukan V dia lah sepatutnya. Dan sini adalah VBX dan sini adalah VBY. Okay, so macam mana kita nak kira velocity B? Okay, kita boleh masukkan dalam formula. Okay, iaitu kita nak kira the trigonometry. Saya akan dapat VB equals to 32.9 meter per second. Dan saya akan dapat the theta, the direction. Darjah theta equals to VBY over VBX. So theta will equals to negative 5.8 degree ataupun 5.8 saja, which is below positive X axis. Okay, so itu saja untuk question number 12.